terbaik. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Akan kulah cahaya dari tanah ini. Request backup! Understood. Cakar semakin tajam. Rasakan sengatan ini. Bersembunyi. Percuma. Kegelapan melanda. You have slain an enemy! Pikir bisa kabur dariku? Gather on the turtle! Enemy missing. Request backup! Tiba. An enemy has been slain! Lawan sedang level 4. Malam segera
Rasaku! Request backup. Killing spree. Request backup. Ally has been slain. Rasakan sengatan ini! Inilah malam terakhirmu! Ally has been slain. Akulah hal terakhir yang akan mereka lihat. Tidak ada satupun yang lolos dariku. Jangan invasi jungle. Battle pahlawan sedang siap. Berteriaklah! Rasaku! Shut down. Enemy killing spree. Kau! An enemy has been slain. Kegelapan membangkitkanku. Attack the turtle. Gemetarlah! 僕のスキルが必要だろ Inilah malam terakhirmu. Solo kill. Killing spree. Enemy rampage. Bersembunyi. Percuma. Request backup. Understood. Our turret has been destroyed. Request backup. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Terlahir Ally kembali has been dalam bagiannya. The enemy has slain the turret. Sengatan ini. Kegelapan melanda. Instant kill. Mega kill. Shut down. Battle pahlawan sedang steady. Shut down. Sengatan ini. Unstable network. Lari dan sembunyilah. Bayangan akan mendatangimu. Your team destroyed a turret.
Shut down. Launch attack. Perfect shot. Mega kill. Kegelapan membangkitkan. Team destroyed a turret. Unstoppable. Launch attack. Mereka menuju lawan. Ally has been slain. Launch attack has been destroyed. Inilah malam terakhirmu. Not bad. Slain an enemy. Double kill. Pahlawan sedang sidi. Your team destroyed a turret. Killing spree. Team destroyed a turret. Monster kill. Rasakan sengatan ini. Attack the Lord. Rasakan sengatan ini. Penyengatku haus. Rasakan sengatan ini. Instant kill. Sembunyilah. Bayangan akan mendatangimu. Your team destroyed a turret. Kegelapan melanda. Enemy has been slain. Instant kill. Berteriaklah, bangsaku. Good game. Your team destroyed a turret. Double kill. Makhluk lemah tidak layak hidup. Pandanglah aku dan saksikan akhir dunia. Instant kill. Killing spree. Attack the Lord. Akulah hal terakhir yang akan mereka lihat. Shut down. Inilah malam terakhirmu. Pengkhianat? Aku hanya melayani untuk kepentinganku sendiri. Launch attack. Slain. Initiate retreat. Dalam kegelapan aku mengingat.
murkaku semakin tajam. Kegelapan melanda. Ultimate lawan sedang Battle spell lawan sedang CD. Launch attack! The enemy has slain Lord. Mari kita coba. Under attack! Sedang Lord lawan. Turret has been destroyed. Ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Lawan sedang CD. Has been destroyed. Akhir kembali dalam bayangan. Killing spree! Kau pikir bisa kabur dariku? Our turret has been destroyed. Launch attack! Our inhibitor turret is under attack. Gemetarlah. Alat berburu dalam Launch attack! Tangkaplah. Initiate retreat! Lari dan sembunyilah. Bayangan akan mendatangimu. Initiate retreat! Akulah hal terakhir yang akan mereka lihat. Launch attack! Sengatan ini. Kegelapan melanda. Launch attack! You have slain an enemy! Shut down! Defeat! Malam telah datang. Pembunuhan.
than a hero. The enemy is picking. Keputusanku tidak bisa diganggu Your team gugat. is picking. Hanabi, Sanjo. Cahayaku akan enemy is memberikan picking. petunjuk. Cinta sejati saatnya berburu. Please pick a hero. Aku terlahir dengan bakat. Saatnya memainkan irama enemy is dari picking. kilatan cahaya. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Bobol dan Kupa adalah Your team sahabat is terbaik picking. di dunia. Di mana ada cahaya, bayangan akan muncul. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Apakah kamu mengerti bahasa bunga Matiola Incana? Seorang wanita harus tetap anggun, bahkan saat bertarung. Apakah kamu bisa membantu mencari kakakku? Initiate retreat! Kesabaranku. Ini bukan sihir untuk gaya saja. Iya. Ah. Aku adalah murid terpintar di akademi. Initiate retreat! First blood! An enemy has been slain! Awas saja kalau gaunku jadi kotor. Andai saja aku punya kebebasan. Seorang wanita harus tetap anggun, bahkan saat bertarung. Lawan sedang level 4. Apakah kamu bisa membantu mencari kakakku?
The enemy has slain the turtle. Jangan menguji kesabaranku. Battle pahlawan sedang steady. Awas aja kalau gaunku jadi kotor. Ini bukan sihir untuk gaya saja. Bahasa 𝙁𝚄𝙿𝙰𝙺. Initiate retreat. Murid terpintar di akademi. Initiate retreat. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Double kill. Initiate retreat. Initiate retreat. Andai saja aku punya Initiate retreat. kebebasan. Battle pahlawan sedang steady. Aku adalah murid terpintar di akademi. Enemy has been slain. Ally has been slain. An ally has slain the turtle. Double kill. Initiate retreat. Enemy double kill. Unstable network. Andai saja aku punya kebebasan. Initiate retreat. Apakah kamu mengerti bahasa 𝙁𝚤𝙺𝙁𝙺? Initiate retreat. Seorang wanita harus tetap anggun, Initiate retreat. bahkan saat bertarung. Berlarilah untukku. Initiate retreat. Apakah kamu bisa? Rampage. An enemy has been slain. Jangan menguji Our kesabaran. turret has been destroyed. An enemy has been slain. Ally has been slain. Awas aja kalau gaunku jadi kotor. Shut down. Ini bukan sihir untuk gaya saja. Launch attack. Andai saja aku punya kebebasan. Initiate retreat. Ini bukan sihir untuk gaya saja. Launch attack. Awas aja kalau gaunku jadi kotor. Launch attack.
adalah murid terpintar di akademi. Jangan uji kesabaranku. Ultimate lawan sedang speedy. An enemy has been slain. Double kill. You have been slain. Aku Our turret is under terlalu attack. ceroboh. Our turret has been destroyed. Launch attack. Your team destroyed a turret. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Apakah kamu bisa membantu mencari kakakku? Apakah kamu mengerti bahasa bunga 𝚂𝚗𝙿𝙰𝙺? Seorang wanita harus tetap anggun, bahkan saat bertarung. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy double kill. そう焦るなよ。僕のスキルが必要だろう。 Initiate retreat. You have slain an enemy. Ini bukan sihir untuk gaya saja. Request backup. Awas saja kalau gak Initiate retreat. Initiate retreat. Enemy double kill. Ultimate lawan sedang speedy. An enemy has been slain. An ally initiate retreat. Lord. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has been slain. Ally has been slain. Enemy double kill. Ally has been slain. Ikuti Lord. Your team destroyed a turret. Your team destroyed. Initiate retreat. Apakah kamu mengerti bahasa bunga 𝚂𝚗𝙿𝙰𝙺? Andai saja aku punya Your kebebasan. team destroyed a turret. Aku adalah murid terpintar di akademi. Apakah kamu bisa membantu mencari kakakku? Battle spells and cooldown. Jangan uji kesabaranku.
Initiate Apakah retreat. kamu mengerti bahasa bunga matiola ini kamu? An enemy has been slain. An enemy has been slain. Awas aja kalau gaunku jadi kotor. Attack. Has been slain. Gather at the Lord! Mari kita coba. Jangan menguji kesabaranku. Slain. Ally has slain Thor. Andai saja aku punya kebebasan. Apakah kamu bisa membantu mencari kakakku? Initiate retreat. Aku adalah murid Initiate retreat. terpintar di akademi.